Okay lang. Okay lang. Okay, 1, 2. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Okay lang nakasuot yung bag. Kasya ba? Ayan. Tapos hawak ka dalawa. Yan. Okay. 1, 2. Smile. Close up. Okay. Pakita ko lang yung picture mo. Baba ako naman picture. Dami mo picture dyan. Ikaw naman. Sa post prank po. Apa. Thank you. Thank you po.